Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone in here. Waalaikumsalam. Good morning, Pak. Salam. Good morning. Good morning. How are you? Yes, thank you. I'm good. Hello, everyone. Are you okay today? Okay. You can lap with me in the classroom. Oh yes, thank you, Cesar. Before I start the class, I will attendance you first. For one is Farah Nabila. Are you here? Yes, sir. Okay. The next one is Rika. Yes, sir. Okay. Next, Rina, are you here? I'm here. Okay. Nggak jawab, nggak usah di absen, Pak. Oh yeah. Rina, please, loudly, please. Apa? Sir, list absennya emang nggak urut dari atas. Tidak. Sesuai yang saya lihat aja. Sir, saya belum, sir. Okay, wait, please. Next one is Cesar Clarita. No, I'm Cristiano Ronaldo. Please be serious, Cesar. Yes. Sorry, sir. Okay, it's okay. The next one is Salsa. Are you here? Yes, here. Okay. Next one in the class is Aji Irawan. Aji Irawan or Tiduran, Anak sir. Sehat. Are you here? Tiduran. Hello. Okay. No, here. Okay. The last one is Nyoman Dharma. Are you here, Nyoman? Halo, Nyoman. Tiduran dia. Oh, Di tiduran Alfa semua. aja. Okay, thank you. Okay, everyone know about the topic we learned today? Advertisement. Yeah, advertisement. Reina, are you know about advertisement? Because you speak first about this topic. No. Oh no. Okay. Everyone knows about advertisement. Apa itu advertisement? Iklan. Pengumuman. Iklan seperti apa? Ada yang tahu? Iklan maksudnya iklan itu seperti apa? Bukan artinya ya? Iklan. Kan buat Iklan Rexona. mempromosikan. Ya, siapa tadi yang bilang mempromosikan? Saya, Salsa. Oh, good one, Salsa. Nice. Oke, jadi the next is about advertisement, yaitu an advertisement or an ad is a public promotion of some products or services. Jadi seperti yang tadi dikatakan, advertisement itu seperti sebuah promosi untuk sebuah iklan, mengiklankan sebuah produk ataupun sebuah services. Ada yang tahu apa itu services? Seperti apa?
mengiklankan tentang apa? Services. Some product. Yeah, some product or Service. services. I'm talking about Pekerjaan. services, Reina. Service. Promosi tentang Servis pekerjaan. Ya. Kerjaan. atau Lebih spesifik lagi ada yang tahu? Farah, please. Jasa. Kan barang. Barang. Jasa, Pak. Jasa. Yes, Okay, good. Good, Cesar. I know you are clever. Oke. Jadi sebuah iklan atau sebuah surat iklan adalah sebuah promosi yang dilakukan di publik atau masyarakat, bisa tentang sebuah produk ataupun sebuah jasa yang berkaitan tentang iklan itu sendiri. Jadi iklan atau advertisement have a generic structure. The first one is a title, and the next one is explanations. The title is talk about, describes a summary or is the main topic of the advertisement. For example, buy one get one free. And talking about explanations talking about contains all the informations about the advertisements itself, which can be what the product is, who should use it, how to use it, and so on. Jadi teks advertisement atau teks iklan itu terdiri dari judul dan satu lagi apa namanya? Ada yang tahu? Apa itu explanation? Penjelasan bukan, Sir. Penjelasan. Ya, penjelasan. Good. Jadi teks iklan berisi tentang judul, di mana judul itu menjelaskan secara singkat apa yang akan diiklankan, dan explanations atau kalimat penjelas bisa dibilang mendeskripsikan apa yang sedang diiklankan secara detail. So, ada yang perlu ditanyakan sampai saat ini? I think Everyone understand about this topic? Yes, sir. Yes. yes. Okay, I will next. Sir, saya mau tanya, sir. Oh yeah, Cesar, go on. Itu kan buy one get one free. Biasanya itu saya lihatnya buy one get one. Berarti kan dapatnya tetap satu, sir. Harusnya kan dapat dua. Oh enggak, Cesar. Jadi buy one get one maksudnya kan kita bayar satu, kita digratiskan satu. Jadi dapatnya dua. Oh, kenapa enggak buy one get two? Itu bisa dibilang strategi marketing ya, Cesar. Jadi itu ada apa namanya? Ada ahlinya sendiri dalam menggunakan buy one get one free or buy two get two free. Karena permainan kata-kata di iklan kan sangat apa ya, mempengaruhi otak pembeli itu sendiri. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah, Cesar. Oh, You ya, understand? Pak. Makasih, Pak. Pak. Okay. I will next about advertisement function. Ada yang tahu apa itu advertisement function? Fungsi iklan. Ya, fungsi iklan.
Oke. Untuk fungsi iklan, teksnya saya ingin di antara kalian untuk membaca agar saya tahu kemampuan reading kalian. Oke, siapa yang mau membaca tentang giving an information? Salsa. Salsa, oke. Salsa, please. Ya. Oh, Go on, Salsa. giving an information advertisement certainly provides information to consumer about anything about the product or service to be sold, to Okay. influence or to No. persuade. Just giving an information, Salsa. Ya, Okay, thank you, Salsa. But advertisement tadi ya seharusnya kan kamu bilang advertisement. Jadi seharusnya advertisement certainly. Jadi terus belajar, oke, Salsa? Okay, for the next one. Reina. Oh, Reina, please, yo, to influence or to Ayo Rena, persuade. jangan ngantuk Rena. To influence or to persuade. An advertisement serves to persuade or influence someone to buy goods or service contained in the advertisement. Of course, by using interesting and creative words to make people want to buy it. Maaf, suara saya. Oke, thank you, Rena. Kamu tadi bilang advertisement, but I will talk about your pronunciations. Harusnya kan advertisement, not advertisement. Okay, are you understand, Rena? Yes. Okay, thank you. The next one, we're talking about the kinds of advertisements. Jadi, teks iklan punya jenisnya. For the first one is talking about product. Number two, talking about job vacancy. Number three, talking about service. And number four, talking about lost and found. Jadi ada yang tahu apa teks iklan itu membahas tentang apa saja di sini, di slide ini? Produk. Melamar pekerjaan. Apa? Ya, Apa, Farah? Melamar siapa? Pekerjaan. Oh, melamar pekerjaan. Okay, good. Ya. Number three? Bahasa. Okay, and number four? Apa? Lost and found. Kehilangan. Berita Dan kehilangan dan menemukan sesuatu. Jadi itulah jenis-jenis dari teks iklan yang biasa kita temukan, yang biasanya ada di newspaper atau koran sehari-hari, dan terutama sekarang di media sosial ya. Jadi kita dipermudahkan oleh berkembangnya zaman. Ngantuk semuakah ini? Halo. Hai. Pak. Oke.
Next one is the purpose of the text advertisement. Jadi advertisement have a purpose to promote a product or a service so that the reader, viewer, or listener buy a product or a service. Jadi bisa dibilang teks iklan, tujuannya dibuat teks iklan itu untuk mempromosikan atau to persuade, to influence. Jadi bisa mempengaruhi pembaca, nonton ataupun pendengar untuk membeli sesuatu produk ataupun jasa yang sedang diiklankan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih tidak paham tentang advertisement? Saya tanya, Pak. Oh, Cesar, good. Are you active? Berarti selebgram itu advertisement, Pak. Selebgram in the social media, you mean? Ya, dia kan biasanya bikin story di Instagram. Berarti itu Okay. termasuk advertisement. Ya, bisa dibilang itu perkembangan dari advertisement sendiri ya. Kalau di sosial media dikenal biasanya dengan endorsement. Nah, itu dengan media sosial media, jadi bisa diartikan itu sama seperti teks iklan ataupun iklan dengan media sosial. Gitu, Cesar. Ada lagi, Cesar? Or anyone? Thank you, Pak. Yeah, Lanjut, you're Sir. welcome. Okay, I will continue. Now, an advertisement usually consists of the name of the product, the selling points of the product, how to get the product, and interesting design. Jadi, sebuah teks iklan itu terdiri dari nama produk itu sendiri, terdiri dari selling points. Ada yang tahu apa itu maksud dari selling points of the products? Penjualan produk. Apa? Perina? Enggak. Penjualan produk. Bukan. Penjualan produk. ya? Specific selling points of the products. Ada yang tahu? Menjual apa? Dari produk itu dijual apanya? Selling points. Ada yang tahu? Itu yang menjanjikan. Jadikan apa? Ripka? Menjanjikan. Oh, menjanjikan. Iya, Kelebihannya gitu ya? ya. Okay, good. Okay, next is how to get the product. Jadi, how to get the product biasanya di iklan bagaimana kita bisa membeli suatu produk itu dengan cara apa? Bisa dengan lokasi, bisa dengan sebuah, kalau zaman sekarang melalui sebuah link atau website. And the last one is about interesting design. Ini penting sekali ya buat semisal kalian ingin berjualan nantinya, harus bisa membuat desain yang menarik. Harus bisa menjual produk meskipun produknya biasa aja tapi desainnya menarik, itu bisa mengembangkan apa yang kalian usahakan. Okay. Next is some expressions used in advertisement. One, for the first is 10% discount of all items. And next is sale. Kalian pasti pernah di mall ataupun di tempat perbelanjaan pasti tahu kan sebuah kata-kata sales.
And we have the best pets in town with reasonable prices. Kita punya best pets. Ada yang tahu best pets in town with reasonable price? Apa sih? Ada yang tahu maksudnya best pets in town with reasonable prices? Pets itu peliharaan ya, Zak? Ya, tapi dalam artian iklan bisa mengacu pada sebuah produk. Jadi bisa dibilang kualitas produk itu dengan harganya sangat reasonable. Jadi sangat sangat cocok lah. Cocok untuk dibeli. Okay, for the next is wanted and the last one is urgently required. Now, we're talking about some commercial advertising media include billboards, radio, televisions, magazines, newspaper, and etc. Seperti Cesar yang tanyakan tadi, social media bisa. Jadi bisa lewat apa saja, yang penting menarik dan pintar untuk mengolah kata-kata marketingnya. Now I have some example about these advertisements. Siapa ini tuh, Sir? Apa ini? Dalam bentuk apa ini iklannya? Ada yang tahu? Baliho. Billboard. Apa, Farah? Billboard. Billboard. Oke. Membicarakan tentang iklan tentang apa ini? Ada yang Nah, tahu? ice cream. Nggak Ice tahu, Pak. Nggak cream. coba Cream. rasanya. McD. Oh ya, good. Yeah. About eat, about food and drinks, okay? And next, what is the advertisement types? Itu dicari orang hilang. Dicari Lost penjahat. and found. Lost and found, good. Yes, Wanted. this is lost and found. Lost and found. Jadi sebagai untuk ada yang ingin membaca mulai dari wanted sampai the cost reward. Nih, Farah Nabila. Mau baca Okay, saya. Farah, please. Oke. Wanted. Did or alive. Kevin John Woodruff. 35 years old. American. 6 feet height. Medium build. Brown eyes. White skin. Left eye scar. Curly hair. Approach with caution. Cash reward $1,000. Finisher. Good. Good. Okay. Okay. Thank you, Farah. Okay. For the next, I have the example about advertisement questions. Now, please kalian baca sebentar, 1 menit untuk menjawab soal yang akan diberikan di sini.
Okay, I will Yes, sir. waiting you. Okay, finish. Have you finished read this advertisement? Hello, are you sleeping, everyone? Finish. Yes, okay, good. Finish. Okay, number one, I will pick some of you to read and answer these questions. Terakhir tadi siapa yang baca? Oh, Reina ya. Clarita sekarang. Oh, Clarita. Iya. Okay, Clarita, please pick your friend to read and answer this question number one. Rena. Oh, Rena again. Okay. Please, Rena. Apa? Number one, Saya baca. please read this question and answer. Number one, who is the writer of the advertisement? Casanova's customer? Salah. Ayo. Saya nilai ya ini ya. Aduh, umum. Jadi persiapkan mental kalian. Ayo, Abah Rena, saya beri waktu ya. Ya itu tadi jawaban saya, Casanova's Casanova's customer. Workers. Okay. User. Okay. Good. Excellent. What is the Thank you. answer? Yes, Casanova's workers. The answer is Casanova's workers. Okay, number two. Pick your friend right now, please. Quickly. Ripka. Ripka, ayo, come on. Number 2. What is the purpose of the text above? To ask people think about Casanova. To ask people think. Yes. Are you sure? No. No. I don't know. I nggak tahu Okay. answernya. Okay. Everyone, yang lain mungkin tahu jawabannya apa? Ayo, sudah diajari tadi apa? Purpose of the text. Yang B, to persuade people to buy things in Casanova. Benar nggak, Good. Sir? Yes, good Farah. Thank you. Excellent. Good job. Sama-sama. Persuade itu apa? Siapa tadi? Halo, siapa? Ya, Hafsa. Oh ya, persuade ya. Persuade itu untuk sama seperti influence. To persuade itu mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk membeli barang di Casanova. Jadi seperti itu, Salsa. Paham?
Yeah. Okay. Number 3. Tadi Farah yang jawab. Please pick your friend. Actually, your boyfriend. I don't have boyfriend, sir. Your boy classmate. I mean. Oh, oke. Kalau saya yang baca, nggak boleh, ta, sir? Oh, you want to read? Okay, please go. Yes. What kind of advertisement is it? The answer is a shopping advertisement. Benar Good, nggak, sir? good. Excellent. Thank you, Farah. Okay, you are Good. welcome. Okay, the last one, number 4. I will pick Cesar. Hello, Cesar. Cesar, you are lost. Disuruh beli garam tadi, Sir. Oh, okay. Okay, please, Raden Ajeng, read and answer the last one, number 4. How long is the sale? For 7 days. Okay, good one. Thank you, Raden Ajeng. And next is I have some. Saya kira sudah selesai, Pak. Oh, belum. Habis ini sabar ya, Salsa. Saya memberi contoh-contohnya untuk kalian pelajari setelah ini. Dan ini contohnya dari Lost and Found. Coba kalian amati sebentar. Dan ini contoh dari job vacancy atau melamar pekerjaan. Selebihnya semuanya sama contoh yang saya berikan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang text advertisement, punya structure berapa? Ada yang masih ingat berapa generic structure tadi dari text advertisement? Empat. 4. Siapa 4 bilang tadi? Yuk, berapa? 5. 5. Siapa itu? Cesar ya? Title and? Oh, 2, Sir. Good. Title and? Title and tujuan. Purpose. No. Explanation, Cesar. Oh, Title yeah. and explanation. And we talk about the kind of advertisement we have 4 in here. And some media to advertising, billboard, radio, television, magazine, newspaper. Okay, so I think that's enough. We talk about advertisement topic today, and I will give you some assignment to get example about advertisement in your area. I think that's all for today. Thank you everyone and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Terima sir. kasih PR, you're Pak. welcome. Sudah tadi sister ya. Thank you, sir. Oke, thank you.